सर्वेस्परा आमचे मागणे ऐकून घे म्हणूया सर्वेस्परा आमचे मागणे ऐकून घे। उत्पत्ती उत्पन्न जावं बियां दिती झाडां आनी बियां आसलोली फळांचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें। जमनीर First of all, I want to wish everybody today a very happy Independence Day and also happy feast. Today we have started with the activity of planting. आता आमची मातशी डिले जाल्या। डिले कित्याक जाल्या? कित्याक फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयला भरपूर पावस आयलो। ह्या फावट एक्सटेंडेड पिरियड पावस आसलो आनी हांगा बुट्टी जाल्ली कित्याक आमच्यो ड्रेनेजी सगळे बंद जाल्या बिकॉज ऑफ ऑल दीस कन्स्ट्रक्शन एंड डंपिंग। सो उदक ड्रेन जायना जालें। सो आमचो चिकालनी यूथ फार्मर्स क्लब अलॉंग विथ ऑल द विलेजर्स आनी प्लस आमचो हांगा पंच मेंबर आहा। सो आमी सगळे मेळून डिसिजन घेतलें अंडर दीस ब्रायट सनशायन आयज आमी प्लांटिंग आमची एक्टिविटी स्टार्ट करूया। So I congratulate all the members of Chikalni Youth Farmers Club as well as all the people. हांवें ह्या क्लबाची आनी बाकीचे ऑर्गनायझेशन पार्लमेंटान पासून नांव काडलेलें की ती खूब इनिशिएटीव घेता कित्याक जेन्ना 4 वर्सां पयलीं लॉकडावन जाल्लें कोविडाक लागून आमच्या सरकारान सांगलें आमी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। तो सरकारूय विसरलो आनी ते ऑफिशियल जाल्ले ते विसरले। बट ही यूथ पळय आशिल्ले तांणी यूथ क्लब फॉर्म केलो, रेजिस्टर केलो आनी सक्सेसिवली दिस इज द 3rd सक्सेसिव इयर दे आर प्लांटिंग दिस एंड सिन्स देर इज अ ब्रेक इन पार्लमेंट हांवूय तांचे मदें आयज भाग घेतला। म्हाका एक व्हडपण दिसता तांचे बरोबर काम करपाक शेतान। हे आमचे पुर्वजांचे एक हेरिटेज हे आमी सांबाळून दवरपाक जाय। ग्रीन गोवा म्हणटा पळय तें परत आमी रिस्टोर करपाक जाय सो दॅट असली केन्नाय अशें जावपाक उपकारना कोविडा टायप बट केन्ना कितें घडलें जाल्यार आमी स्वयंपूर्ण आसतले इन रियलिटी सेल्फ सफिशियंट आसतले आनी प्लस वी वील ट्राय एंड ब्रिंग मोर एंड मोर लँड अंडर एग्रीकल्चर। आमी चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब कॉमेर्स करता आसतना आमी एक टर्म दवरलेलो तो आत्मनिर्भर आमच्या प्रधानमंत्र्यान दिल्लो तो आनी आतां द लेटेस्ट टर्म दिल्लो आतां विकसीत भारत आनी अंडर विकसीत भारत देर आर 4 पिलर्स। पयलो आहा तो गरीब, दुसरो आहा तो युवा, तिसरो आहा ती महिला आनी चवथो आसा तो अन्नदाता। दॅट मिन्स द पुअर, यूथ, विमेन एंड फार्मर। आनी म्हाका दिसता आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबान सगळे आहाय। आमी पुवरूय बीन आहाय, आमचे तरणाटे आहाय यूथ फार्मर्स क्लब, आमचे लगीन महिला आहाय ज्यो आमचे बराबर वावरता त्यो आनी आमी सगळे फार्मर्स। सो हे भाशेन आमचो देश मुखार व्हरपाक आडकोडी जायत्यो पडटा जे भाशेन आतां आमकां पावसान आडायन दवरले आनी तेच बरोबर आमचे हिंगाच्यो ड्रेनेजीस बीन सारक्यो करपाक जाय। आमच्या पंचायती कडेन बीन आमी मागलेले आहा आमकां ड्रेनेजीस आमकां सारक्यो करून दी। आमी उरलेलीं बीन शेतां आमची हें कोत्ता आमी रिवायव कोत्ता। तो आयज इंडिपेंडन्स डे आमच्या देशाचो
जेन्ना आमी हो स्वतंत्रताय दीस मनयता तेन्ना ही आमची स्वतंत्रताय वापरून अन्नदाता फार्मर जो आमकां जेवण तयार करता सगळ्यांक तयार करता थिंगा आमी आहात. तर आमी एज अन्नदाता जेवण तयार करता जाल्यार सगळे आनी करून तरणाट्यांक आमचो आनीक एक पावटी उलो. एवरी इयर आमी तरणाट्यांक उलो मारता. 3 वर्सां आमी केलें. आतां हें आमचें 4थें वर्स एज चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब. तर ह्या इनिशिएटिव्हान जायत्या तरणाट्यांनी मुखार सरचें आनी जॉयंट जावचें आनी सरकारा कडेन आनी आमच्या संविधाना कडेन आमकां जाय तितलो सपोर्ट मेळटलो. आनी आतां आमी आनीकूय मातशें खुशाल कित्याक आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबाचो एक मेंटर कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस गोंयचे पासत सावथ गोवाचो MP म्हणून बीन निवडून आयिल्लो आहा. आनी ताचे कडेन आमकां अपेक्षा आहा की आमच्या शेतांक न्हूच फकत चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबान पूण आख्ख्या गोंयान हे शेतकामत्याचें जें रिवायवल करपाक जाय तातूंत आमचो सावथ गोवाचो MP आमकां आदार करतलो ही आमची अपेक्षा सर तुमचे कडेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आयच्या दिसा इंडिपेंडन्स डे दिसा एक स्पेशल दीस हो इंडियाक आख्याक आनी त्या दिसा आमी हो डिसिजन घेयलो की जायते डिफिकल्टीज येयले पावसा लागून आमी शेत रोवपाक पावना. बट हो आयज इतलो व्हडील दीस ह्या देशा खातीर त्या दिसा आमी चिंतलें की आमी शेत रोवचें. दीस इज हे आमगेलें 4थें वर्स जे आमी शेत रोयता. डिफिकल्टीज म्हणल्यार आयज पळयलें जाल्यार ही सगळीं शेतां चिकले गांवान रोयना आसलेलीं फॉर लास्ट 30-40 इयर्स. बट आमी हे परतून रिवायव करता. सो जायते प्रॉब्लम्स जाले जे आतां आमी सांगले तशी शेतां उदक भरून जाल्यार रिजन इज यूज जायना जाल्यार ड्रेनेजीस ब्लॉका प्रोजेक्ट्स येता बट कोणें तेजे कॅर घेवना ड्रेनेजीस हें करपाक. ताका लागून वॉटर लॉगिंग जावन हें आमकां शेत रोवपाक जायना. इवन आमी जेन्ना सॉयल टेस्टिंग केलें वॉटर टेस्टिंग केलें आमकां दिसून येता की वॉटर क्वॉलिटी पासून उदकाची बॅड आहा बिकॉज सिवेज लायन शेतांनी देंवता. सो एक हो आयच्या दिसा आमी शेत रोयता त्या टायमार आमी एक उलो मारता. उलो ह्या गोंयच्या युथा लागून आमचे भाशेन तुमी फुडें येवचें आनी तुमी शेत रोवपाक वो एग्रीकल्चर करपाक मुखार येवचें. आनी वी आर व्हेरी हॅपी टू से बिकॉज आवर मेंटर इज टुडे leading us in South Goa and he is among with us and I'm sure Captain you will take up all the agriculture related issues to the center and make sure that we revive agriculture again in Goa. Thank you. Congratulate CYC club Chikali Farmers Club and especially the mentor Father Bolmax येयल्याकूच आमचें सुरू जालां हें आनी आमचो कॅप्टन तांचे सांगता. It is a sad state in a country that farmers have to come on the street. आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा ओनली कॉन्क्रीट आनी रोड बांदले जाल्यार डेव्हलपमेंट जायना. फायनली इफ वी डेव्हलप द कंट्री विथ कॉन्क्रीट वॉट आर वी गोइंग टू ईट. आमकां कॉन्क्रीट कांय खावपाक येना. सो वी नीड टू पुश द फार्मर्स एंड एक्सलंट जॉब डन बाय चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब. ऑफकोर्स what they spoke about was hardships because of the flooding of the fields. Under WRD, I've already put up a proposal. A resolution is taken. The file is already in WRD, and one is for the sluice gate. आमचे दोरयांसून हार उदक येता तें पयलें बंद जावपाक जाय नाजाल्यार आमची शेतां पिड्यार जातली. आमची शेतां रोयता ती मोडटली. सेकंड थिंग आय हॅव आस्क्ड फॉर डिसिल्टिंग. आमचे चिकाली वी आर ब्लेस्ड विथ 7 ओगोर्स. ओगोर म्हणटा तेका आमी पॉन्ड्स आनी तातूंत आख्खें सिल्ट भरला. आनी फ्लडिंग कंडिशन जाता कित्याक तितून उदकाची कॅपेसिटी बिकॉज ऑल द वॉटर फ्रॉम रेजिनामुंदी ऑल द वॉटर फ्रॉम आल्तो चिकाली इट कम्स टू आवर विलेज एंड देन इट फ्लोज टू द सी. सो इतलें सगळें उदक आमच्या गांवांत येता आनी मागीर दर्यान वयता. So WRD has to take it seriously. I have already presented the resolution and the file is already with the WRD in Margaon Water Department. And सगळे आमचे ओगर आहाय ते डिसिल्ड जाल्यार हे सगळे फ्लडिंग आमचे उणें जातले. Second thing, I have already put up with the PWD National Highway for clearing and reconstructing the cross drains. आमची क्रॉस ट्रेन ओद्दी बांदल्या ओद्दी तशी सोडल्या ओद्दी क्रॉस ट्रेन चोक्ड आहाय. सो ताका लागून हे शेत रोवपाक बुडोन वता. आतां मिड ऑगस्ट वी आर हियर. आतां शेत रोयताय. एक्चुअली इट शूड हॅव बीन इन जून जुलय. सो दॅट इज द रिजन. सो आर डिपार्टमेंट्स रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट्स WRD PWD एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅज टू टेक इट सिरियसली. आमी सगळ्यांक धाडलेले आहा. मातशें आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांकां आदार करचो अँड गेट दीस वर्क डन एट दी अर्लियस्ट. नागवा एग्रीकल्चर म्हजें नांव ग्रेग फेर्नांडीस. नागवा एग्रीकल्चर नागवा वेर्ना. हांव आतां येवपाक लागलो हांगा जूनानसून हांव टायम घेता कडेन म्हाका रोवपा दिये रोवपा चान्स आसलो. फादर आपयता उदक भरलो फादर आपयता उदक भरलो. ह्यो इतल्यो ड्रेनेज ब्लॉक जाले
त्यो मातशें ओपन करपाच्यो येदो म्हणल्यार तेगेलें कोणोस येता आसलेलें तेका लागून आमकां लेट जालें मातशें गव्हर्मेंटाक उपकार मागता दुसरी फावटी हे भाशेन जायना जावपाक बेगीन तेंगे शेत रोवपाक ऑगस्टा 15 तारीख म्हळ्यार टू लेट जायते लेट जालें हेजे पयलीं जावपाक जाय आसलें आयज आमी आमचे क्रिस्तांव लोक कणस कातताय पूण आयज कणस रोयताय आमी आयज शेत